Tanom ngarita sa luyo kay Dastiyo nagcutting grass sa among luyo. Cutting grass siya. Tadan! Yay! Limpyo nagamong luyo. Yay! Kutabangan kay aron dili patulon. Ako siyang tabangan. Nalimpyo na. Yay! Yay! It's clean! Yay! It's clean! Yay! Was ist die Schatzi? Was ist da? Holz? Aray! Back? Agoy! Agoy! Ow! Masakay-sakay ko sa kubana, be. Uy, namunga ng Bernie. Prutas, Bernie. Glempyo na siya. Clean na, clean. Dara, clean na siya. Pwede nang Gisugo ko sa akong bana noon og pakuha ani oh. Yeah, akong mga tanom pechay. Ibutang na ko sa pot para dili siya makaog snakein. Yeah. Akong strawberry. Daghana siya bunga, hilaw pa. Tapos di pa human ako bana kay gisamok-samok sa nagrent sa among kuan. Nang huam og susi kay nalimtan iyang susi sa garage. Gilimpyuhan na, lami na unta ni tamnan og kuan o. Kutob ra pud dire, di pud niya dira ma-apil kay kanal maning tunga. Dili mo abot ag tracker. Limpyo na, lami na. Lami na. Sayo na ani. Lami na butangan og kanang sinampay kay perte nang kalhawanang dagamong prutas o daghanag bunga oy Bernie. Lo kadaghag bunga this year, grabe kadaghag bunga. Last year wala ni siya kay bunga, pero karon wow, daghan kay bunga do ang among prutas. Dapat akong prutas sa among Bernie diri o pagkadaghan nagbunga bisag gamatoy siyang apuno o. Da. Tamis sa buna kaayo. Ha? Hala, naunsa? Nadaghan na nam nagsag, labad na. Nadaghan kay bunga na siya. Ya gisag naman na naunsa naman na. Aw, pistod apple man di ay na di ara. Dara Bernie. Ta. Na Bernie daghan pud na siya bunga. Di na ko makuan kay nagahambana. Nara Bernie. Ya, human na pud to dito limpyo ni Darling oh. Kaya ako man na siyang gisugo. Come. Ako man na siyang gisugo. Wa pud niya giapil dito sulok oh, diha ra jud pod giatay jud ni Steo eh. So, jetzt fahre ich da nochmal hin. Und dann mache ich noch eine Straße. Sakay-sakay ko karon. Ganahan jud ko ba sa bagong limpyo diri sa Lojo oy kay murag sawi-saw sa feeling. Grabe yung na siya oh, katag-as oh. Oh. Karon limpyo na. Diri ra pud lagi tunga ang gilid-gilid wa jud niya giapil arang jud ni Steo maglimpyo di jud ni siya.
Para sa Pinoy. Kanal na siya, kanal nga gitubuan og puno. So, limpyo pa siya. Bernie. Prutas ni siya, tapos prutas pa rin to siya, Bernie. Be. Tingnan ani mag-cutting grass dere, guys. Oh, guys, oh. Dere easy. Oh. Wow. Ah. Muna inindot pag nakay sariling machine direct Germany. Tapos nakay lawak nga paligid. No problem gayud sa limpyohon kay trekker limbaroy. Trekker na diri. Dagan ko kay maigoon dya ko anong machine limbaroy mapinod jud ta simba ko. Hait ra ba na siya. Here out, Shatsi, here out. Ambition. Here out. Here out. Daraga among bromberry. Ani ko manguhag bromberry nig summer na mamunga man ni na daghan nagbunga. Pero unsay nga ani mga kuan pa pino pa dili pa siya kuan man ni akong panguhaon himuon akong mamaladi. Himuon akong jam kani man ni wild ni siya nga blackberries na lami kay ni siya do. Yo! Sa limpyo kaayong age man ay lami dire. Paligsan mo siguro kuha ni Nidja. Anda kuha ra bagligid Talim baroy. Ay! Buang ni ako bana oy. Amis ag-agi. Wow! Gamay na lang. Shatsi! Here out here. Ang besin. Dito oy. Wala na lang, gamay na. Ang dito dili pwede dito kay dili pwede striker kay naay maguba. Maguba. Ako ni idaplin kay ako ipahabas ni diri sa ubanag apil kay aron limpyo ang agyanan. Pipa this kare gamatoy na area gamatoy na lang.
Tadang! Liko, liko, liko! Tadang! Muna gamit pang buldos. Pang farm dire. Tadang! Tapos kate dili pwede kay naay puno, sayang lami man ni diri abalayan pa pwede ba man ni diri balayan kani nga area sus pila pay mabayan ni tulo. Here out, bate out apple. Sedang. Look. Gago na ay puno. Siya grabe puno Buka Ne? Param? Gigin here. Das Tim. Was ist du da geguckt? Die muss ich jetzt machen, dann gehe ich mal eben an die Straße. Ja. Hier geht nicht? Nee, da komme ich nicht dran. Warum? Hä? Yay. Ich kann noch mal eben probieren, ob ich das machen kann. Here, geht nicht hier. Nee, da ist die Kälteanlage. Ne? Ay, Da will ich nicht dran. das ist so Kann hoch. ich hier noch machen? Ha? Ich kann hier noch mal probieren. Ich mag hier sitze ist hier. Ay, Da muss er liegen bleiben. ja. Warte mal eben, da wird es sowieso gut. Da. Da ist nicht viel gekommen. Hm? Das ist vom Wasser. Normalerweise muss da Wasser rauskommen. Init na. Barm ginog. Apple. Daghan nagbungas Bernie oy. Kadto po do Bernie pud to. Daghan may direg prutas sa among luyo. Na nagtanom pagajud mi og apple og Bernie naman gagmay pampuno Guck mal, ob ich da noch langs fahren kann hier. Yeah. Yeah, okay. Dili man siya dire pwede tracker gud kay naay magubao. Mao na ingon siya nga bantan-aw na ako kung tracker dili bablampas kay akong gipa habas ni kay tag-as kaayo kuan sige nani sagbot kapoy-kapoy mag-machine ko ani nga gamay katong machine nga gamay unya arsa-arsahon bugat pud baya to oy manghaway-ahong kamot bahala oris batman. Kana diha i-machine jud na diha gamay kay unsaon man nga di man pwede dili man maka kuag tracker amo nga rin ako kay mag-atang ko diri asa diri aron dili sa mulampas tat nismis tuten na da kaya yay
Tiyo, limpyo ha, oy. Miss Tuten! Ah! Ah! Kadako rabaning ko ana. Ligira ning trekero pet kadako ang trekero pastilan mabuslot. Makaedit jud ugma. Mamakan ani. Ah! Very easy. Yay! Yay, malinis na. Wala na, di na siya diri naman pala limbarok pistol na gajog susi. Awa na nangalaglag nagjawi, awa na mga jawi ra bari sa mga garahe ni Tiyo kay mga duplicate ni sa mga susi dito sa garahian. Laglag na. Piskot na jud. Basig na apa diri. Na di apa gajud. Piskot jud uy. Mana? Adto na pud to si Jess sa karsada sa among harapan. Kaya akong gipagabas, gabas gipa unsa ni? Gipaharas kay perting bagaag sagbot kay ang gobyerno namo diriya sa Udim. Arang dugaya mo haras mo giatay. Kumana mi. Kumana sa amo diri, very clean na. Pwede na si Irene mag himog sampayan diri. Mukaon ako Piskot. Kaning natira agaw mga tanong mo. Akong gipaging nana. Ang kaning natira siguradong i-machine manumano ni siya. Kay di man pwedeng tracker kay diha kanal man diha mo unsa na ni magkumbira. Mga buwak na ho. Nananom ko gahapog buwak murag init man ako sigurong abriha nagahong kuan nagahong glass house kay basig maluto ning ahong mga guwapang tanom dire kay murag init naman tubo na ra ba ning ahong tangkong inita na lagi dakang pako ato nang abriha naron di maluto ang mga pechay sa kainit. Mitubo na gahong salad. Kangkong hapit na. Pechay daghan na mo diha kay aron gulayo na mo. Pero gaba arang ingita. Arang alimuuta. Mo usod na kog balay kay gigutom nako. Bye-bye.